अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अय्युहल मुस्तमिऊन, अल यौम लना मिन बवाइसिल फरह व सुरूर अन्न फ़ज़ीलत शेख शख्सियतन इल्मिया अद्दक्तूर अब्दुल हकीम अस्सादी हफ़िज़हुल्लाह अल उस्ताद ले जामियत मरकज़ सक़ाफ़ती सुन्निया केरला क़द वसला इला नेपाल बिल अम्स लिज़ियारा वलहीन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद फ़ी दफ्तर अल अमीन नेशनल एकेडमी। अना उक़द्दिमु अत्यब इबारात शुक्र वल इरफ़ान व अज़का आयात तहानी व तबरीकात लिल मुशारिकत मअना फ़ी हाज़िहिल हफ़ला व अयज़न अना उक़द्दिमु तलबी इला हज़रत शेख उस्तादुल करीम अन तुल्क़ी बाज़ल कलिमात अल क़य्यमा अल अमीन नेशनल एकेडमी कमा वजदत व अयज़न उक़द्दिमु तलबी लिल इफ्तिताहिर रस्मी अल बरनामिजुल अमीनिया लिल फ़तावा शबकिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व शफ़ीइना व क़ुर्रति अयुनिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बि इहसान। रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इख़्वानी फ़िल्लाह, अल्आन यजरी इफ्तिताह अर्रस्मी लिलबरामिजिल अमीनिया लिलफ़तावा शबकिया। कमा अन्नकुम समिअतुम मिन अख़ीना अल-फ़ाज़िल अहमद रज़ा अस्सक़ाफ़ी अन्ना हाज़िहिल बरामिज नशातुन जदीदुम मिन नशातातिही अल-मुबारका व सयकूनु फ़अ्आलन फ़ीमा बअदु इंशा अल्लाह। वल्लख़ अहमद रज़ा सक़ाफ़ी कमा अन्नकुम तअलमून यक़ूमु बिल-इफ़्ताइ वल क़ज़ा व सारा ख़तीब नेपाल हुवा ख़लीफ़तुल लिल मुहद्दिसिल कबीर तव्वलल्लाहु उम्रहु। कज़ालिक हुवा अल वलदुस सालिह लिल अल्लामल मशहूर अल मुलक़्क़ब बि अमीन अश-शरीआ मुहम्मद अमीनुद्दीन अन-नूरी अलैहिर रहमा। फ़उरीदु अव्वलन अन नफ़्ततिह हाज़िहिल बरामिज अल अमीनिया लिल फ़तावा शबकिया बिक़ौलिही सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबारका। जअलहुल्लाहु सुब्हानहु व तआला बरामिज मुबारका यंदफ़िउ बिहल बिलादु वल इबाद। व कमा अन्नकुम तअलमून अख़ूना अल-फ़ाज़िल फ़ज़ीलतु शेख अहमद रज़ा अस्सक़ाफ़ी हुवा ख़तीब नूरी जामी मस्जिद बि जयनगर व कज़ालिक यश्तग़िल बित्तस्नीफ़ व इंदहु ख़िदमात जलीला। हिनमा इत्तलअतु अला हाज़िहिल ख़िदमातिल जलीलल अलीमा अरफ़्तु अन्न हाज़ल बलद अत-तय्यिब मुबारक बिनशाताति अद्दुआतिल मुस्लिमीन वल उलमाइल किराम फ़ीमा बैनहुम अख़ूना अल-फ़ाज़िल फ़ज़ीलतु शेख अहमद रज़ा अस्सक़ाफ़ी। व हाज़िहिन नशातात हिनमा अदरक्तुहा
وجدتها فوق خيالي بالنسبة إلى هذا البلد. ما كنت فكرت أن مثل هذه النشاطات والخدمات الدينية والدعوية تجري في هذا البلد على قدم وساق. في الحقيقة أنا سررت بالغ السرور. ومن بين خدماته الجليلة تأسيس الأمين ناشونال أكاديمي، وهذا الأكاديمي هذا المجمع يشتمل إن شاء الله على الأقسام الأربعة. حاليا هكذا رتب، وفيما بعد إن شاء الله يتوسع ويشمل كثير من الأقسام. الله يوفق. أولا يشتمل على المدارس الدينية والعصرية الابتدائية والثانوية، وكذلك يكون فيها قسم للدراسات الشرعية للبنين والبنات على حدة وكذلك عنده خدمات في تأسيس المساجد، وكذلك الخدمات الدعوية بين غير المسلمين، بالإضافة إلى نشاطاته الدعوية بين المسلمين. على يديه كما علمت يتوب كثير من الناس، وكذلك عنده رد على أهل البدعة والضلالة، وعنده مناظرات معهم، وهذا لهديهم إلى سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرجاعهم إلى الصراط المستقيم. وكذلك عنده أعمال خيرية. في الحقيقة أنا أفكر وأتصور أن أخونا الفاضل عندما درس في جامعة مركز الثقافة السنية، وحينما كان متلمذا على فضيلة العلامة مفتي الديار الهندية أبي بكر أحمد طول الله عمره مع الصحة والعافية في طاعته ورضاه، تأثر بنشاطاته وتأثر بخدماته الجليلة في الميادين الدينية والعصرية والخيرية. ممكن منذ ذلك الوقت فكر أن يخدم مثل خدماته في هذه البلاد. أنا أفكر أن الأخ اندلق من تلك النقطة وارتقى كثيرا وصار موفقا، وفقه الله سبحانه وتعالى، صار موفقا وسعيدا في هذه المجالات الدعوية والشرعية والخيرية. فطلبي إليكم أن تعاونوه في هذه الخدمات، وأن تقوموا إلى جانبه يعني في الاستفادة من خدماته، وهذا بإرسال الطلاب وإلحاقهم بمعهد أمين ناشونال أكاديمي، وكذلك بربط الناس معه حتى يستفيد من فتواه. عنده حاليا يوجد قسم الفتوى في الأمين ناشونال أكاديمي، وكذلك هو أراد أن يبدأ هذه البرامج الأمينية للفتاوى الشبكية، لذلك يمكنكم أن تستفتوه عبر الشبكة أونلاين، ويمكنكم أن تستفيدوا من فتاواه، وجعله الله سبحانه وتعالى يندفع به العباد والبلاد. جعله الله سبحانه وتعالى قدوة في مجال الدعوة ومنارة علمية، وجعله الله سبحانه وتعالى وارثا لوالده أمين الشريعة في التمسك بمسلك
أعلى حضرت رحمة الله عليه وكذلك في جميع خدماته. الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. اللهم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا، وأعطنا اللهم حظا وافرا فيهما، وجعلنا مخلصين لوجهك الكريم. ولا أريد الإطالة، وأختتم بهذا كلامي في هذا المجلس. إن شاء الله سنعود إليكم مرة أخرى وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.